Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Ardi di channel Up Official 88, masih seputaran P-Network. Kali ini seperti biasa teman-teman, pembahasan kita ya tentang perubahan beranda ya teman-teman ya, dimana pada hari ini ya kawan-kawan ya, kita bisa melihat 4 Juli tepatnya 3.49 pagi di hari Jumat ya teman-teman ya. Dan saya sedikit bacakan ya, di mana core team telah menuliskan untuk para pionir dimanapun berada ya, khususnya ya, membuat aplikasi melalui PAPP Studio. Berarti siapapun terlepas dari pengetahuan teknisnya dapat memiliki dan menjalankan yang namanya produk dan bisnis daring yang dibangun berdasarkan keahlian dan ide mereka. Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan AI atau AI ya, dan didukung oleh ekosistem blockchain P. Dan tonton video di atas untuk panduan membuat aplikasi di PAPP Studio tanpa perlu coding. Itulah pesan khusus ya untuk para pionir dimanapun berada yang telah tampil di beranda P-Network kita kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Asik. Oke kawan-kawan, video kali ini saya memberikan judul ya, membuat aplikasi sendiri dengan PAPP Studio, di mana revolusi kreativitas tanpa batas. Bayangkan kawan-kawan, di mana sebuah dunia dimanapun siapapun dapat menjadi pencipta dan pengusaha sukses tanpa harus memiliki pengetahuan teknis yang cukup mendalam ya tentang coding tentunya. Di dunia ini kini menjadi kenyataan berkat adanya PAPP Studio, platform inovatif yang dapat memungkinkan kawan-kawan untuk dapat membuat aplikasi sendiri tanpa perlu menulis satu baris kode apapun. Begitu ya kawan-kawan ya. Jadi siapapun bisa menjadi pencipta, di mana di sini dengan adanya PAPP Studio yang dibuat oleh para tim inti ya tentunya ya. Jadi kawan-kawan tidak perlu lagi khawatir nih tentang kemampuan teknis, begitu kawan-kawan. Dimana platform ini sudah dirancang untuk dapat memudahkan siapapun, baik itu pelajar, pengusaha, atau bahkan mereka yang baru memulai kawan-kawan, untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas mereka tentunya kawan-kawan. Dengan adanya antarmuka yang intuitif dan dukungan AI ya, Anda dapat fokus ya pada ide dan visi Anda tentunya tanpa harus terjebak ya dalam kompleksitas teknis, begitu kawan-kawan. Kemudian dukung adanya ekosistem blockchain P ya. PAPP Studio di sini tidak hanya berhenti pada kemudahan penggunaan, tetapi juga dapat didukung oleh ekosistem blockchain kawan-kawan, yaitu yang P yang cukup kuat tentunya. Kemudian ini berarti aplikasi yang Anda buat tidak hanya aman dan transparan, tetapi juga dapat beroperasi dalam lingkungan yang terdesentralisasi dan terpercaya. Dengan demikian Anda juga dapat memastikan ya bahwa aplikasi Anda tidak hanya sukses tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian panduan membuat aplikasi tanpa coding di sini untuk membantu Anda memulai ya, di mana Core Team atau tim inti ya tentu telah menyediakan ya dengan video panduan yang rinci tentang cara membuat aplikasi di PAPP Studio tentunya. Kemudian dalam video itu ya, Anda akan belajar langkah demi langkah bagaimana menggunakan platform ini untuk menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Jadi dari memilih template
yang tepat hingga menyesuaikan yang namanya fitur dan desain ya. Setiap langkah dijelaskan dengan jelas dan mudah diikuti kawan-kawan. Kemudian langkah-langkah membuat aplikasi itu yang pertama sudah jelas ya. Pertama kita pilih template ya. Mulailah dengan memilih template aplikasi yang sesuai dengan ide Anda kawan-kawan. Kemudian App Studio juga menawarkan berbagai template yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Begitu ya kawan-kawan ya. Kemudian yang kedua, sesuaikan fitur, di mana tambahkan fitur-fitur yang Anda butuhkan untuk membuat aplikasi Anda kawan-kawan ya lebih fungsional tentunya dan dapat menarik ya. Dengan adanya dukungan AI, Anda juga dapat dengan mudah ya menambahkan fitur tanpa perlu coding. Yang ketiga, desain aplikasi ya. Sesuaikan desain aplikasi Anda kawan-kawan untuk membuatnya lebih menarik dan sesuai dengan branding Anda. Dan App Studio juga menawarkan berbagai pilihan desain yang dapat disesuaikan dengan mudah. Kemudian yang keempat ya, publikasikan aplikasi. Setelah selesai kawan-kawan sudah bisa publikasikan aplikasi ya, dan bagikan dengan komunitas Pi. Dengan ekosistem blockchain Pi, aplikasi Anda dapat diakses dan digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Tentunya begitu kawan-kawan. Jadi dapat kita simpulkan ya, di mana App Studio ya membuka peluang bagi siapapun ya, peluang baru bagi siapapun untuk menjadi pencipta dan pengusaha sukses di dunia digital tentunya. Dimana dengan dukungan AI dan ekosistem blockchain Pi, kawan-kawan juga dapat membuat aplikasi yang tidak hanya inovatif tetapi juga aman dan terpercaya. Jadi tunggu apa lagi kawan-kawan? Mulailah membuat aplikasi Anda sendiri hari ini dan jadilah bagian dari yang namanya revolusi kreativitas tanpa batas. Oke kawan-kawan ya, sekian ya yang bisa saya jelaskan, tapi kita bisa saksikan video yang sudah dibuat oleh core team ya, tentunya di P-Network Official itu sendiri kawan-kawan. Kita saksikan, lanjut. Get started, open the Pi browser and tap App Studio on the home page. Once you're in the App Studio, choose your workflow. We'll start with choosing Chatbot to create a topic-specific AI chatbot app trained on your personal domain knowledge and expertise. Start by sharing one topic that you're knowledgeable about. It could be your profession, a hobby, or anything you've explored deeply. In our example, let's choose coffee making. Confirm if you believe your knowledge can benefit others and select Yes if you're ready to share your expertise and move forward. Next, write a general description of your chatbot. This will be shown to users both within the UI of the app and in the published app description in the Pi browser. To see the preview of your chatbot in real time, you can switch between the Edit App and App Preview tabs at the top section of the App Studio interface. Here's where you train your chatbot. Under Custom Instructions, instruct the chatbot with behavioral guidelines on how to respond. For example, its personality, tone, or anything it should avoid. You may need to iterate on these instructions to train your chatbot, and you should use the version that best meets your needs. Under Knowledge Information, add as much information as you can about the subject. This is what the chatbot will learn from and use when answering users' questions. You can input up to 50,000 characters here, so include everything you know to refine the chatbot for this specific topic. Use the Pi desktop app if necessary to more easily paste your domain knowledge from your computer. For the coffee making example, we'll make sure to include details on the top things to remember when making coffee, like water temperature and ratio, bean quality, necessary tools, and more. Then, customize your app's primary color, which is used in the app's header section, the AI icon, and Send button. The color should help set the tone and match the subject matter of your chatbot. You can also choose a background color that should complement and contrast with your primary color. Ensure that the text is easy to read. Craft a welcome message for your chatbot. This is the first message users will see when opening up your app.
Make sure it's user-friendly and aligned with your chatbot's purpose. Finally, name your app. Choose something catchy, easy to understand, and relevant to the chatbot's subject matter. Once you've finished customizing your chatbot, pay 0.25 Pi and publish your app. Note that 1 Pi will be withdrawn at a time, and the remainder will remain in your App Studio balance for future republications and new app creations. Congratulations! Your chatbot is live and your app is instantly available to others. You can share your app on Fireside Forum and also view it in the Pi browser by tapping Pi Apps in the bottom navigation bar, then selecting the App Studio category. Now, let's try out the coffee-making chatbot we created. As you can see, the AI uses the provided domain knowledge in addition to its background familiarity of the subject to answer users as best as possible. Moving on, let's create a custom app with AI, powered by your ideas and direction. This workflow allows you to use human language, not code, to create the app you want to build and own. Because this is still in beta, note that access may be limited and the user experience is still being refined. To get started, think of a simple app concept. Then, choose a name for your app and describe your app in as much detail as possible. AI will use the information you provided to generate your app. For example, let's create an app based on the classic Snake game. In the app description, we'll write what the app should look like and how it should function. Like before, creating the app will cost 0.25 Pi, and 1 Pi will be withdrawn if there's no remaining balance. The remaining 0.75 Pi will be available on your account for future iterations, updates, and new apps. The app will take anywhere from a few seconds to up to 5 minutes to generate. And now it's ready just like that. The app is fully functional without requiring any coding, and it can now be published and experienced by pioneers everywhere. However, if you feel that your app needs further tweaks, you can give additional instructions to the AI to edit the app. Each instruction will cost 0.25 Pi as well. Note, however, that the edit function is still in progress and may not be available to everyone at this time. In this example, the snake game can benefit from a small cosmetic change to give the snake eyes. Once you're done editing, tap Finish Customization to successfully publish your app with a fully functional URL. Just like the chatbot, you can share your app on Fireside Forum and also view it in the Pi Apps tab in the Pi browser under the App Studio category.